मोहर प्रसन्न सुन ददा एबे मोहर प्रसन्न ठीक ठीक करी आज देव कहिन ठीक ठीक करी आज देव कहिन जाइथि धन मु करिबा पाई मन देखि सुन जाइथिली धन मु करिबा पाई औरी मागी बारू धन एबे देली रे तोही मागी बारू धन एबे देली रे तोही सिए करिला मु तहु देखिली सिए करिला मु तहु देखिली देखी करी मन मोर आनंद कली देखी करी मन मोर आनंद कली ए प्रश्न उत्तर तुम्हे देव उझाई शुणुथिबे सभा जने मन कन देई मु नाचुथिबी थई थई गायक भाई आज नाचुथिबी थई थई कोनटा कहलु जाइथिली धन करिबा पई जाइथिली मु करिबा पई मु जाइथिली करिबा पई तू जाइथिलु करिबा पई मात्र करि पालिनी हां सिए मागिला किशोर बो मात्र करि पालिनी र र र जाइथिलु करिबा पई मात्र मु करि पालुनी सिए मागिला मु ताकू देई देली अच्छा सिए करिला मु देखिली देखिकरी आनंद हेली से कोला तू देखिलु देखिकरी मात्र तू करिबा को जाइथिलु हां मात्र करि पालिनी से कोला तू देखिलु देखिकरी आनंद हे गेली कह एटा कोथुरी कहलु भारत ना भागवत ना हरिवंश ना अष्टादश पुराण तो तू भारत रु कहली बोली भारत डाका गोडे पचारि जुगी एटा कोथे लेखाई जोलछु हां एटा बही रे लेखाई छी आ बही रे लेखाउनी कोन कांथ बाटरे लेखाउची रे बो को पुराण बोलछु हां एटा ओडिया पुराण को अध्याय बोलछु एटा मझी अध्याय केते पृष्ठा बोलछु एटा 62 पृष्ठा सब पानी कर दीजिए एइडा होची ए पुराण होची गाई कहूची संडकू चा पळवा दांडकू बापालो कह तोर पेंट हुगली बडी रे पेंट रे चोर चोर मुतिबू हां पेंट रे चोर चोर मुतिबू ठिया रे तते मुतेबी भाईटा गोटे विशिष्ट ज्ञानी हे गेलानी के बसी के मुतुची आकु ठिया रे मुतेई हे ये केते जन को मुतेई के आइछि आगे पांच लोक को मुतेई रे पांच जन को ठिया रे चोर चोर उदुदिया खरा होतला पारिकुद पड़िया जाइथिलु परा रे पारिकुद पड़िया सदर परीक्षा जो जाइथिलु पांचटा दुआरी नाम दादा दुआरी पांच लोक ठिया आइतिले तांको मधे मु ठिया आइली ए प्रश्नटा पचाली आउ की उत्तर कहिबे चोर चोर तो ठिया रे मुतिले खाली हले आकु मिसाई की 6 आंकु को 6 नंबर मुतेबी तांकु पेंट गाड़ी के मुताइथिली आंकु पेंट गाड़ीनी पेंट खाई के मुतेबी ओ और रक्षा कर चेष्टा करू मुटी के भारत रु कहउची लक्ष्य करन तू भारत को जा रामायण को जा नले कुआडे जाउछु जा मते उत्तर ठीक मिलिया आउरी जय जगन्नाथ हे ए जगतर नाथ हो आउरी जोगी जन जार हे न पारंती आदियंत आउरी जय हो जगन्नाथ गे जगतर नाथ गे जगतर नाथ जय जगन्नाथ गे जगतर नाथ जोगी जन जारन पारंती आदियंत जोगी भी कि समयी जोगी नु होई जंजाल रे पहरिया तुरे डाकोई जानी नाम गोटी देव कही जपीरी मुई जानी नाम गोटी देव कही
ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁବିଜ୍ଞ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ମ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜ ଦେବି କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ବତାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ଏବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କର গে ପଣ୍ଡିତ ଜୋର ଆଲୋଚନା କର গে ପଣ୍ଡିତ ଜୋର ମହାଭାରତରୁ ଆଜ ଦେବି କহিଣ মহাভারত পুরাণ হে মোটই অপূর্ব দেখো মহাভারত পুরাণ মোটই অপূর্ব কহু অছি মহাভারতর মধ্য পর্বরস কথা মু দেবী বতাই ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ଏବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏଣୁ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧା ଦେଖ ତୁମେ ଆସି ভাই কর্ণ পঞ্চু পাণ্ডব পাঞ্চ ভাই হে কবাড়ি খেলন্তি সমস্ত মারি ভীম দে আসন্তি এক দিনে দুর্যোধন বসি চিন্তা করিলা এক দিনে দুর্যোধন বসি চিন্তা করিলা ভীম কিপরি মরিবে ভাবিলা হই হই ভীম কিপরি আরে মরিব জাণ ভীম কিপরি বাপ মরিব জাণ এপরি দুর্যোধন হে বিচার করিণ ঠিক মহাভারত যুদ্ধ পূর্বরু টিকে লক্ষ্য করন্তু ସମସ୍ତେ କନ୍ୟା ଗାଁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଠିକ ଝିମିଟି ଖେଳ ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ କବାଡି କବାଡି ଖେଳ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କର ହଉଛି ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଝିମିଟି ଖେଳ ବା କବାଡି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ ଭୀମ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 100 ଜଣକୁ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ 100 ଜଣକୁ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଠିକ ରାଇଟ ଦିନେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ବସିକି ବିଚାର କଲା ଇଏ ଭୀମ କେମିତିକା ମରିବ ये बेठुनरु 100 भाई की जदी मार दउची बड़ होले किस न करियो दिने ना दिन हमको ये विनाश कर दो ये कोन गले गोटे विष लड्डूटी तयारी कले बड़ लड्डूटी तयारी गोटे विष लड्डूटी तयारी कले ए विष लड्डू देई देबी भीम को गोटे थरे मार दी एका थरे मर जियो के जानि परिबनी आ के जानि परियोनी आ लड्डू तो खाइला मरला आ से आनंद रे दुर्योधन राजा जाई भीम को कोन कले विष लड्डूटा देई देले ठीक से जेमिति अचेतन हेकि पड़ी गला भीम जते बेले अचेतन हेकि पड़ी गला ताकू जल भीतर नेकरी बोलजो पके देले फोपाड़ी देले भीम को जते बेले जल भीतर पके देले ठीक से भासी भासी जाई नागराज्य रे लागिला ठीक पातालपुर रे लागिला नागराजंगर गोटी झियो थिला तार नाम कोन जानिचु ता ना ची बेलावाली आपण मन लक्ष्य करन तार नाम होची बेलावाली नै गिरी भीम को रखिला तार गृह रे ठीक किछु दिन जीवा पर केतु समय बीतिबा पर से जते ठीक भाबरे चेता पाई जाईची बेलावाली की देखि गिरी आश्चर्य होईची ये जल भीतर अछंदी पछरी थिले भीमसन मते किया निला कोन इंदी सब धंदा आईची ए जगह को मुकिन आइली श्री बेलावाली कहला प्रभु आपण भासी भासी आसुतिले मु आपण को बंचैची ठीक मोर नाम होची बेलावाली मु नागराजंगर झियो आउ मते आपण मते विवाह करंतु मु आपण को बंचैची आउ मते रक्षा करंतु बा मो सहित विवाह करंतु भीम बेलावाली सहित विवाह कले जेते बेले विवाह कले तांकर ठारू गोटी पुओ जन्म हितिला कोन बेलावाली गर्भरू भीमंगर ब्रह्मरू गोटी पुओ जन्म हितिला से पुओटर नाम होछि आगा बेलाळसेन बेलावाली गर्भरू बेलाळसेन बोली कहीं ना देले
ଉଭୟର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନାଁ ରହିଲା ହଁ ତାର ନାମ ହଉଛି ବେଲାବାଳି ୟାର ନାମ ହଉଛି ଭୀମସନ ଭୀମସନ ୟାର ଦିଟା ଅକ୍ଷର ତାର ଦିଟା ଅକ୍ଷର ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ଠିକ ବେଲାବାଳି ବେଲାଳସନ ଠିକ ତାଙ୍କର କିଛି ନାମ ରହିଲା ୟାର କିଛି ନାମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନାମଟା ରହିଲା ବେଲାଳ ସେନ ବେଲାଳସନ ବୋଲି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା কিছু দিন ଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆସିଲି ଆସିବା ପରେ ପରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଏଣେ ସେଇ ବେଲାଳସନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଲା ଠିକ ଯେ ବାପା କକା ଦଦା ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆରେ ସେତେବେଳେ ବେଲାଳସନ ତହୁଁଦେ ଆସନ୍ତି ଆରେ ବେଲାଳସନ ତହୁଁଦେ ଆସନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଦେଖ ଗମନ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ହେ ଗମନ କରିଲେ ଆହୁରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ବେଲାଳସନ ଗମନ କରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଲେ ଏପରି ବେଲାଳସନ ମନରେ ଭାବନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାପ ଜାଣିଲେ ପାରନ୍ତି ହଇ ହଇ ଆରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ସବୁ କଥାରେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସବୁ କଥା ଏବେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ବେଲାଳସନ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଆରେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ଭୀମଙ୍କର ପୁତ୍ର ବେଲାଳସେନ ଆସିଛି ତମେ ହଉଛ ବେଲାଳସନ ବେଲାଳସେନ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ମୋର ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇପରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟକଳା ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ 4ଟା ଝିଅ ରେ ବାପା ତୋର ହବନି ଦିଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହବନି କିଛି ରିଲ କଟା ହେଇଯାଇଛି ମାରିଛୁ ମାଟ ମାରିଛି ଗଲା କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ଆଉ ରିଲ କାଟି ଦେଇଛି ବେଲାଳସନ ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୋର ବାପା ହଉଛି ଭୀମସନ ଭୀମସନ ମା ହଉଛି ବେଲାବାଳି ବେଲାବାଳି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ଯଦି କରିଛୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବେଲାଳସେନ ଦେଖୁଛୁ 18 କ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ 18 କ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଚିତା ଲଗେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାହା ମୁଁ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମାତ୍ର 18 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ସାରିଦେବି କଣ କହୁଛ 18 ମିନିଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ସେମିତି ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବେଲାଳସନ କହୁଛି 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି 18 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ହଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଆଜି ସେଇପରି ମୋ ପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବେଲାଳସନ ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ ଯଦି ଏ ଯୋଉ 18 କ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଚିତା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର এই 18 সেকেন্ড ভিতরে সমাপ্ত করি দেব এই গোটে কথা গোসাই মহাপুরু তুমি কহিল এ যে 18 খনি সৈন্য এমানক মথারে কেবল সিন্দুর চিতা লগাইবা কথা দেখো এই মোর মনোবেদিশর পঠাউছি এই ক্ষণি সমস্ত 18 খনি সৈন্য মধ্যে চিতা দেই আসিব যা মোর মনোবেদিশর
देख गोसाई महाप्रभु एउ जदि 18 कोटी सैन्य देख समस्त गामसरे केमिति रंग चिता लगी समस्त मुंडरे रंग चिता लगे पड़ी आसला जानीगले से कि भगवान नारायण जानीगले ये प्रकृत रे से बेलाबाड़ी गर्भर जन्म जार बापा जे कि भीमसेन ये निश्चित भाव ये जो 18 दिन महाभारत युद्धर 18 सेकेंड भितर समाप्त करी देवी किंतु बेलाळसेन मु जदि वृद्ध ब्राह्मण मु किछु दान मागुछि आपण उचनी जने महाभारत जने महान युद्धा आपण मते मु युद्ध को जीवा समय आपण किछि मागुछंती हे ब्राह्मण देवता तमे जा मागुच माग मु देबा ପାଇଁ प्रस्तुत अछि मु सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछि समय पड़े तमे मो मस्तक मागी दियो मु तुमको देबा ପାଇଁ राजी अछि निश्चित भाव में तमे दबो जाता मागिबा ताहा देबी धर्म को साक्षी रखि करी कहूछ सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछि तमे जहा मागिबो मु ताहा देबी बेलाळसेन गोसाई मते किछि दरकार नै तमर मुंडडा को मते दरकार हे ब्राह्मण देवता मु न कहि कही श्री कृष्ण भगवान मु न कही देली तुमको मो मस्तक मागिले देबी ता बोली तमे मो मस्तक मागी देलो तमे प्रकृत रे कुह प्रकृत ब्राह्मण नुह तमे किए तुम प्रकृत परिचय मते दियंतु मु होची सेई भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी हे प्रभु गोलोक बिहारी विष्णु आज मते दर्शन देई मोर नेत्र आनंद करी देलो तमे मो मस्तक मागिछ किंतु हे प्रभु मो मस्तक तुमको देबी तमे सत्य करी छदबा पई देबी किंतु मोर गोटे शर्त अछि तमे जदि मो मस्तक नबो मु तुमको देबी किंतु मोर गोटे कथा तमे रखी कोन कुहंद बेलाळसेन हे प्रभु गोलोक बिहारी विष्णु एई 18 दिन मोर दादा बड़ बापा समस्त युद्ध करिवे अच्छा सेई 18 दिन पर्यंत मोर ए छिन्न मस्तक केमिति मोर दादा बड़ बापा समस्त युद्ध करूचंती ताहा मोर ए नेत्र पथरे मु देखिबी 18 दिन पर्यंत आशीर्वाद करंतु तथास्तु हे बेलाळसेन 18 दिन पर्यंत तमे बंची की रहिबो केवल मो मस्तक तमर मुंडटा केवल रहिबो शुभ स्तंभ ऊपर एई 18 दिन युद्ध मु केमिति देखिबी शुभ स्तंभ ऊपर तमर मस्तक रहिबो 18 दिन पर्यंत तमे देखिबो महाभारत युद्ध तापरे तमर मृत्यु हेबो हे प्रभु गोलोक बिहारी विष्णु तथास्तु नारे परिबेलाळसेन हे कारि सत्य करिले नारे परिबेलाळसेन रे बाप सत्य करिले अरे मस्तकटा देवी बोली से कहिला ये परिबेलाळसेन देख सत्य करिनो ने परिबेलाळसेन गे नारी सत्य करिनो चक्र तारा मुंडटाकू करिथिले छेदन हई हई प्रभु नारायण मुंडकू गे छेदन करिले प्रभु नारायण मुंडकू छेदन कोले मुंडटा नेई शुभ स्तंभ भितरे ताहांकू रखिले अरे जेते बेले कुरु पांडवंकर युद्ध जे होईछि अरे जेते बेले कुरु पांडवंकर युद्ध जे होईछि बेलाळसेनर मुंडटा तुंजे देखुछि बुझिलु बापा तोर प्रश्न हला कोन कोन अरे जाईथिली धन गेबे करिबा पाई देखो जाईथिली धन गेबे करिबा पाई आउरी मागी बारो धन बाप देली रे तही आउरी मागी बारो धन बाप देली रे तही आउरी सिया करिला रे बाप मुही देखिली देखो सिया करिला रे बाप मुही देखिली आउरी आनंद रे बाप एबे दिन काटिली
ହଇ ହଇ ଆଜ୍ଞା ବେଲାଳ ସନ ଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁର ରସାଇ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବେଲାଳ ସନ ଯେ ଦେଖିଲା ସତ୍ୟ କରି ଦେଖ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଗିଲା ହଇ ହଇ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମାଗନ୍ତି 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖିବି ତ ହୁଏ ଝଟୁଛି ଏପରି ଦେଖିବି ବୋଲି ରେ ବାପ ଆହୁରି ସତ୍ୟ କରିଲେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତହୁଁ ରଖିଥିଲେ ଆହୁରି ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖିଣ ଆରେ ସମାପ୍ତ ଦେଖ 18 କ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଯେ ହୋଇଣ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ଧନରେ ବାକି ରହିଛନ୍ତି ଆହୁରି 13 ଜଣ ଧନରେ ବାକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ବାପ ମୁଁ କହିବି ବାଛି କହିଯା ବୁଝିଲୁ ବାପା ଓ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରଖିଲେ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଟା କିଏ ଆଣିଥିଲା କିଏ ଆଣିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦିଯୁଗ ପର୍ବ ଭୀମ ଆଉ ଦୁଶାସନ ଭୀମ ଦୁଶାସନ ଏ ଯୋଉ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା ଭୀମ ଦୁଶାସନ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଣୁ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରେ ଭୀମ କହିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ତମେ କିଏ ମାରିଛ ଭିତରୁ ଜଣା ପଡୁନି ମତେ ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା ଯେ କି ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପଚାରିବା ସିଏ ଯଦି କହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତାହେଲେ କିଏ ମାରିଛି ମୁଁ ହଉଛି ଭୀମ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡଟା ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ପଚାରୁନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କହିଲେ ବେଲାଳ ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଛି କିଏ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛି କହିଲୁ ବାପା ସେଇଠି ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡଟା କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖଟିଏ ବାଜି ଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରଟି ଗିରି ବୁଲି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଏତିକି ସିନା ଦେଖିଛି ଆଉ କିଏ ମାରିବାର କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଭୀମସେନ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ତୁ ମୋ ପୁଅ ପରାରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରିକି ସବୁ କଚାଡ଼ିକି ମୁଁ ମାରିଥିଲି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଆଗରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିଲା ପଛରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର କାଟୁଥିଲା ଆରେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିଥିଲେ ତାପରେ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଗଦାଟିଏ ପ୍ରହାର କରିବା ପରେ ଭୀମ ବେଲାଳ ସନର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲା ସେଠି ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା 13 ଜଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଆହୁରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ହନୁ ସାତକି ଦଇବେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବେ ହନୁ ସାତକି ଦଇବେ ବିଦୁର ସଞ୍ଜୟ ଜାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୈତନ କୃପ ହସ୍ତସ୍ତମା ନମରି ବଞ୍ଚିଲେ 13 ରେ ଗଣନା କୃପ ହସ୍ତସ୍ତମା भाया श्रीकृष्ण पंचु पांडवे 5 1 6 श्रीकृष्ण पंचु पांडवे हनु
ସାତକି ଦେବି ହନୁମାନ ସାତକି 6 2 8 ହନୁ ସତିକି ଦେବି ବିଦୁର ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର 8 3 11 କୃପ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା 13 ଏ 13 ଜଣ କେବଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଲେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ରହିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ମୂଳ ବୁଛା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯାଇଥିଲି କରିବାକୁ ମାତ୍ର କରିପାରିଲିନି ଯାଇଥିଲି କରିବାକୁ ମାତ୍ର କରିପାରିଲିନି ବେଲାରସଣ ଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବେଶ କରିପାରିଲାନି ମାତ୍ର ସିଏ କଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ଦେଇଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲା ବେଶ ସିଏ କଲା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଲୀଳା କଲେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖି ଦେଖୁଥିଲା ବେଲାଳସନର ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଲୀଳା କଲେ ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁ ଦେଖିଲା ହେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆରେ ଏପରି ଭାବଟି ବାପ ଦେଲି ବତାଇ ଦେଖ ମହାଭାରତ କଥା ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ ରେ ବାୟା ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ ନାରୀ ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାୟା ଦେବୁ ରେ କହି ହଇ ହଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଠେଇ ଠେଇ ମୋର ସାଙ୍ଗର